Mahimong ka na itong mga kaigsunan, mga kahigalaan diha ni Kristo. No? Niano sa kita aron sa pagtuon sa pulong sa Dios aron sa ingon niya na kining makatag kini og atong kalig-on sa ato ang pagtuo o atong mahimong gabayan sa ato ang paglakaw nga taga-adlaw niining makasasala nga kalibutan. Okay. Magasubor kita sa pagtuon sa pulong sa 1 Thessalonians chapter 2. No? Magsugod ta sa verse 1 hangtod sa 11. So nagayon din for yourself, brethren, know our entrance in unto you, that it was not in vain. No? Kay kamo kayo nga mga igsoon ang hibalo nga ang among pagsulod diha kaninyo wala makawang lamang. No? So sa diha kami sulod sila ni Apostol Paul sa mao nga church, ang ilahang katuyuan wala makawang. No? Wala makawang tungod kay kini adunay dako kayo nga kahimuan alang sa mga kaigsuonan dito sa mao nga iglesia nga ilahang gibisitaan. Okay. So ni ana nga pagkaagi miingon siya sa versikulo 2. But even after that we had suffered before and were shamefully plead, as all of you know, at Philippi, we were bold in our God to speak unto you the gospel of God with much contention. No? Sige niya day. Apan bisa nag-antos kami. Una og ipasipalahan sa makauulaw kayo diha sa Pilipos. Ingon nga inyong hingbaluan misamot pagka maisugon kami diha sa atong Dios sa pagsulti kaninyo sa maayong balita sa Dios sa dakong pagpakigbisog. No? So iyan nag-iistorya diri ni Apostol Paul. Pagsulod nila sa Pilipos, ilan nang nasinati ang mga pag-antos. No? Ingon nga inyong himbaluan misamot pagka maisugon hinoon sila. Taliwala sa pagpasipala pagka makauulaw kayo diha sa Pilipos. No? So ingon ana ang ilahang nasinati dito, na-experience dito sa Pilipos. Ipakaulawan sila, ipasipalahan sila, apan unsay ang giingon. Misamot hinuon kaisog ang ilahang pagsulti, pagpadayag sa maayong balita sa Diyos. No? Kaya ang kini mong maayong balita mga kaigsoon, dili magini mapugngan. Kung anaa sa imong kasing-kasing, anaa sa imong huna-huna, nga kani imong padayag sa kadaghanan, walay makapugong nini. Tug kay anaa kanimo ang espiritu sa kamatuoran. Ug kinahanglan nga ang kamatuoran imo gyud kining ipadayag sa kadaghanan. Kay mao kanay kabubuton sa Dios. No? The will of God to preach boldly. No? Yun na mga maisugon ang imong pagwali about the good news of God. No? Okay, mapadayon kita. Sa versikulo 3, for our exhortation was not of deceit, or of uncleanness, or in guile, no? Kaya among tambag dili sa kasaypanan ni sa kahugaw ni sa limbong.
no? Mao misamot ang ilang kaisog sa pagmantala sa maayong balita, pagpadayag sa maayong balita. Ano man, tungod kay ang ila ang tambag dili sa kasaypanan. No, matud pa sa maong bersikulo, ni sa kahugaw, dili sa kasaypanan, dili sa kahugaw, o labi sa tanan dili sa limbong. Ang ilang gimantala puro sa kamatuoran, walay limbong, walay sambog, nga unsa pa man nga pakigpulo nga diin makapasalaag, kundili puro kamatuoran lang ang ilahang gipadayag. Versikulo 4, but as we were allowed of God to be pat in trust with the gospel, even so we speak, not as pleasing men, but God which tries our hearts. No? Kundili ingon nga gipakaayo kami sa Dios aron igasalig kanamo ang maayong balita. Busa kami nagasulti, dili ingon sa pagpahimuot sa mga tao, kundi sa Dios nga mao ang nagasuta sa among mga kasing-kasing. No? Yun siya. Gipakaayo kami sa Dios aron igasalig kanamo ang maayong balita. So muna, sila mo gisaligan sa Dios sa pagmantala sa maayong balita. So sa pagkakaroon, kita usab nga dunay katakos ng mopadayag, gisaligan usab kita sa Dios sa pagmantala sa maayong balita. Dili kini dili ingon sa pagpahimuot sa mga tao. Dili ang pagwali sa maayong balita, dili sa pagpahimuot sa mga tao, kundi pagpahimuot sa Dios. Nga mao ang nagsuta sa mga kasing-kasing. So nagsusi, explore. God explore our heart. No, nagasusi sa ato ang tagsa-tagsa ka kasing-kasing. Okay mo pa rin ta. Only there at any time use with flattering words, as all of you know, or a coat of covetousness, God is witness. No? Muna yung iyon. No? Okay. Kay bisan kanus nga panahon wala kami makakaplag nga naggamit og mga pulong nga sa pag-ulog-ulog. Flattering words, no? Kini pag-ulog-ulog. Ingon sa inyong himbaluan ni sa usa ka takuban sa kahikaw saksi ang Dios. No? Wala sila magtakuban, magpaaron nun. Or sa pagkadalo, wala. Ug unsa ang ilang kinaiya, ilang gipadayag ang tanan. No? Ingon ni ana ang ilang gihimo. Verse 6. Or of men sought we glory neither of you nor yet of others, when we might have been burdensome as the apostle of Christ. No? Ingon siya, ni magapangita sa himaya sa mga tao bisan sa inyo, bisan sa uban, nga unta arang man kami makagamit sa inyong pagbulutan diha kaninyo, ingon nga mga apostoles ni Kristo. So, doon sila'y dakong pagtahod gihapon sa mga katawan. No? Kay bisan pa man nga sila gisaligan ingon nga apostoles ni Kristo, apan nangayo gihapon sila og pagbulutan nga sila tugutan sa pagmantala sa maayong balita. Dito ni nahitabo sa sa Pilipos. No, dito ni Pilipos, no, nga kuan.
40, versikulo 7. But we were gentle among you, even as a nurse cherish her children. No? Apan nagmalulot kami sa taliwala ninyo ingon sa usa ka iwa nga nag-alima sa iyang mga anak. No? So, ilang gigamit ang kining example bitaw sa usa ka nurse bitaw nga nag-alima sa mga anak. So, ingon ana ang ilahang debate. So, dihang miadto sila sa Pilipos, usa sa katuyuan nila ang pag-alima sa mga kaigsuonan dito sa Pilipos. Muna ilang katuyuan, usa sa ilang dakong katuyuan dito, nga ilahang palig-unon, alimahan ang mga kaigsuonan sa Pilipos. No? Okay, mupadayon ta. So being passionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you not the gospel of God only, but also our own souls, because all of you were there unto us. No? Sa inyo ni anak sanglit gisidlaw sa mahigugmaon kayo, hanang kaninyo kami nahimuot sa paghatag kaninyo. Dili lamang sa maayong balita sa Dios, kundi usab sa among kaugalingong mga kalak. Kay nahimo kamong mga hinigugma namo. So, usa dai sa eager kay sila nga moadto sa Church of Pilipos. Tungod kay gihitlaw sila sa pagkamahigugmaon. Gayud alang kanila, alang kaninyo. Ug kami nihimot, kami nalipay paghatag kaninyo dili lamang sa maayong balita. Dili kay maayo lang ang maayong balita lang ang ilang gihatag dito sa Pilipos, kundi ang pagkamahigugmaon, ang gugma. Gihidlaw sila sa pagpadayag sa ilang gugma ngadto sa kaigsuonan sa Pilipos. So muna usa sa mga tumong sa mga alagad sa Dios. Nung igapadayag nimo ang imong gugma. Kinahanglan kayo nga imo kanang ato kanang buhaton. Imo kanang buhaton, ako kanang buhaton. Ila kanang buhaton. No ang pagpadayag sa gugma. No, so ingon ana ang labing maayo nga pagabuhaton. So padayon ta sa versikulo 9. For all of you, remember, brethren, our labor and travel, for laboring night and day, because we would not be chargeable unto any of you. We preach unto you the gospel of God. No? Kay nahinumdum kamo, mga igsoon, sa among kahago o kabudlay. Sa nagakugi kami sa adlaw o gabi aron dili kami makahatag og kabugat kang bisan kinsa kaninyo. Nagwali kami kaninyo sa maayong balita sa Dios. Wala sila intensyon nga muhatag og kabugat sa matag usa ka mga kaigsuonan didto. Hinuon ilang ipakita ang ilang paghago, pagbudlay, pagkugi sa adlaw ug sa gabi. No? Sa adlaw ug sa gabi aron dili sila makahatag og kabugat sa matag usa ka mga kaigsuonan. No? So grabe ang gugma nga ilahang gipakita ngadto, ang ilang gipadayag ngadto sa mga kaigsuonan sa Pilipos. Okay, padayon ta sa verse 10. All of you are witness, and God also, how holily and justly and unblameably we behave ourselves among you that believe. So kamo mao'y mga saksi ug ang Dios usab kung daw unsa
nga pagkabalaan ug pagkamatarong ug pagkadili badlunganon sa among panagawi diha kaninyo nga nagpanuo. No? So ilan iyan ang gitagsa-tagsa sa pagsulti sa mga kaigsuonan dito sa Filipos. No? Nga ang iyang ipadayag dito ang pagkabalaan, pagkamatarong, pagkadili badlunganon sa ilang paggawi diha kanila, no? Sa dihang adto sila sa Filipos. So iyan ang gitagsa-tagsa. Wala sila bisan unsa nga mansa nga gibilin didto. Sa 11, the last verse, no, ato ang nagabsahon. As all of you know how we exhorted and comforted and charged every one of you as a father does his children. No? Ingon usab, himbaluan ninyo kung daw unsa ang pagmaymay namo kaninyo. Pagpadasig. So, no, usa sa ilang katuyuan pagpadasig, pagpalig-on. No? Dito sa Church of Filipos. So, yun ang mga kaigsuonan, no, ang ilang gibuhat. O pagpamatuod sa tagsa-tagsa kanyo, o gipamatuod niya. Tagsa-tagsa sa mga member of the Church of Filipos. No? Ang pagkamahigugmaon. Ingon sa gibuhat sa usa ka man sa iyang kaugalingong mga anak. No? So yun ang ilang gibuhat nga daw sama sa kaugalingong ng amahan. Murag sila na inangamahan. Murag sila mo'y amahan niya itong nakita. Example niya, kamo mga anak. Ingon nga mga anak. No? Kaugalingon ng mga anak. Unang gibuhat nila ang tanan. So yun no? Sa 12, no? Mula po sa 12. That all of you who look worthy of God who has called you unto His kingdom and glory. Aron managlakat kamo sa usa kapaagi nga tako sa Dios nga nagatawag kaninyo sa iyang kaugalingong gingharian o himayan. Nasunindot kayo ang pagduaw ni Apostol Pablo dito sa Filipos. So, dinhin na lang ako kutob. Maayong buntag ka na itong tanan o God bless.